ओम तत्सत् ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितायेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीसा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। अतो गीता ध्यानं ग्रीष्मरो न तथा जय जत जला गन्धारनिलोपला शल्यग्राहवती कृपेण वहानि कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सुरतीन खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तके केशवे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता अतो चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। नवमः श्लोकः। श्रीभगवानुवाच जन्म कर्म च मे दिव्याम् एवयो वेत्तु तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नाइति मामेति अर्जुन। সলাত্ত শ্রী ভগবান বললেন, হে অর্জুন, যিনি আমার এই অলৌকিক দিব্য জন্ম কর্ম যথাযথভাবে জানেন, দেহত্যাগ করার পর তিনি আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি আমাকে লাভ করেন। শ্রী শ্রী গীতা মাহাত্ম্যম গীতা মে হৃদয়ম পার্থা গীতা মে সারমুত্তমম গীতা মে জ্ঞানমচ্যুতাম গীতা মে জ্ঞানমধ্যয়ম। ওম সর্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ সর্বে সন্তু নিরাময়াৎ সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। বিশ্বের সকলে শান্তি লাভ করো। সবাইকে পুনরায় নমস্কার। জয় গীতা।